कटिया बास्ना स्वतंत्र अलग धान बिल को पड़िया धान कटा समय जो बास्नाटा आसे ओ यही समय कथा मन पड़े अष्टमी एवं तो बहुत लेट धान कटा हो आगु बहुत जल्दी धान कटा हुए तथापि आमर अष्टमी पूर्व धान कटा हो जाए आ धान कटा हो सारापर सब खुंटे धान खुंटे आम स्कूल छुट्टी धान धान कटा छुट्टी दि जाए स्कूल आ से टाइम मारे बड़े जा धान खुंटे आण पिठा हम अष्टमी से खुशी से मजा ना से समय सब कौटे पड़ेगा एवेका छुआ सब स्मार्ट जुगर पिला आउ किंतु ये आगुरी कौन आगुरी धान खुंटिया आम आसमु धान कटाकटी सब हो सन्ध्या लोक सब एकाठी खेलुए धान मल मुड़ी कि खाती देखल से समय आ कड़ा गला आ से समय ना माने ए धान बुले आस अभूला स्मृति कथा मन पड़ी बहुत दुख लगुच सब भाविला बेलू हाँ धान खुंटिया केते मजा लगे ना धान कटाकटी हम भोर भोर आसमु सब माने राति राति आसमु आसिक मुंडे जैकेट मैट नाइक कभर कर धान बांधिया बंगाली बंधा ओडिया बंधा सब हम सब यही सब धान सब थुआई ठाकुआ सब ये सब बंधा हुए सब एम धरिकी बांधती सब गोटे धरी एम धरिकी बंधा हुए सब एम तारिक बुले बांधती बांधि पे भोर भोर सब आसू सैकेल नहीं कि भार नहीं कि मुंडे मुंडे सब नहीं घर बाड़ी सब से बाड़ी पूरा निपा हो ना कि बाड़ी पूरा निपा हो बास्ना बाड़ बुझा हो बाड़ी निपा हो हाँ मझे गोटे खुंटी कौन दिखती कौन मही खुंटी पूजा हुए क्षीरमिरी हुए बाड़ी हाँ से सब आउ धान हाँ धान जो माने सकाळु पचे गोड़ुथुमु हाँ धान जी नौ धान खेत बड़ा नड़िया उखुड़ा मुड़ी से बाट जाक माने दिया बांटी बांटी सब जान हाँ बा धान माने बाड़ी जो माने सब गदा ही पड़े घरे पाल पका से ये पका साइज कर थुआ सब तो मेसीन हो गलानी लोक मैंने घर मर सब करदे ये करदे आउ कौन थाए सामान देखिपारे तापर आउ गोटे दिन सांग जानते जो धान कटा हो सारापर सब धान उठी सारापर आम आसमु बिल को आसिक गोटे रड धरिकी आनी गोटे रड मड़ कि सब बिली माटी बिल माटी बिली माटी सब नहीं जाऊँ फाड़ा फाड़ा सब फाटी नहीं यहीरा ये फाटी ये सब खेची माटी बाहर करूँ सब घर निपा हुए सब घर कांथ निपा हुए आउ चुली निपा हुए आ नड़ा सब उपाड़ी नहीं जी सकाल सकाल जाड़ू शेखिमु आ कहीं से समय से शीत कहीं ना से धान कटा मजा कहीं आ कौन कि ना आ सब कुआडे पहला माने आमे मैंने नष्ट कर आम चाहिए सब किसी हो पार प्रकृति की आम खेलुं प्रकृति आम सहित खेलुची समस्ते चाष करूँ से जिनस जिते पैसा थे खाया न पैसा किसी लाभ ना आ धान कटा खाइबाटा जय जगन्नाथ सांग मैंने गोटे मोर नुआ ब्लॉग को आप स्वागत मुझर सान भाईटे ब्लॉगर बलराम भगवान को आशीर्वाद आपण समस्त भल था मुझे भल अच्छी बर्तमान ब्लॉग स्टार्ट करिया आज धान खेतर जेहेतु धान बर्तमान कटाकटी चली ये जगार मुझे ब्लॉग करी पुणी आज आसिक ये जगह पहुँचली पहुँच जाए देखूँ बाबुला धान काटुँ बर्तमान बाउंस दिया धान कटा फेरे चलतु वीडियो कंटिन्यू रखते सांग मैंने आ मो चैनल जो सब्सक्राइब करना जो सब्सक्राइब कर दिंतु जो कर लाइक और शेयर कमेंट जनातु चलते वीडियो कंटिन्यू स्किप करूँ ना जय जगन्नाथ चलते बाय बाय धान कटा चलती ना ये जो पाख पाखर जो मैंने अच्छी से सब कटा है ना कि ये पाखर अच्छी से कटा है मैंने गाड़ी मेसीन बस नहीं धान काटा गोटे मजा लगे अलग जानी ये सब ही तो काटुन आहरी तो कि सुंदर धान हाँ ये बस धान भल धान बस भल फास्ट क्लास धान माने गोटे गोटे माने खुशी कथा कौन मु जगह को आसती वीडियो करने यही रास्ता ठीक यही जगह आज जो जगह जाऊँगी बर्तमान प्रपर से जगह वीडियो करी जाइली जिते धान बुणा होता आ रुआ पुता चलता भितर मुझी से बाबुली दादा पाखक से बाबुली दादा सी आम गाँ दादा जन हे घर पाखे तर बिल से रोते आसती वीडियो कर पुणी आज यही समय बर्तमान आसी सांग देखिपारे से धान काटुँच मत डाकिले कहले आसे तू ये आ गए ब्लॉक करदे जा मुझी आ देखिपारे जा हो मैंने देख से माने तली रुआ होता धान गछ बढ़ धान गछ बढ़ी धान फैला ये सब मेसीन कटा एमती
ଧାନ କଟା ହେଇ ସାଇଜ ଧାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ନାଇଁ? ହଁ ଧାଡ଼ି ଦିଆ ବାବୁଲା ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଇଥିଲି, ବ୍ଲଗ ବନେଇ ଯାଇଥିଲି। ବର୍ଷା ଦିନ ନାଇଁ କି, ବର୍ଷା ଦିନ ନା? ହଁ ହଁ ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ବାବୁଲା ତା ଫେରେ ଧାନ, ସେ ଧାନ ଗଛ ଦେଖ, ଧାନ ଯେ ଚାଷୀ ପୁରା ଧାନ ରୁଆ ପୋତା କରିକି ଫେରେ ଧାନ ବଡ଼ ହେଲା, ତା ସାର ମସଲା ଦେଇକି ଧାନ ବଡ଼ କରି କାଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଧାନ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇ ଥାକା ଥାଇ, ତା ଉପରେ ବନ୍ଧା ଭୋରୁ ଆସି ବନ୍ଧା ହବ। ବନ୍ଧା ହେଇକି ତାକୁ ଭାରରେ ବୁହା ହବ। ବୁହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଗଦା ଦିଆ ହବ, ତାପରେ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ହବ। ତାକୁ ଫେରେ ବେଙ୍ଗଳ ବୁଲେଇକି ବସ୍ତା କରି ରଖିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମେସିନରେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବହୁତ ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦେଖିବେ ବିଲ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟୁଥିବେ, ହେଲା କି? ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେସିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଘରେ ବି ସବୁ ମାନେ କୋଠା ଘର ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଖାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଉ ଛଣ ମଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଗୋରୁ ଗାଈ ବହୁତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଘରେ ତ ଗୋରୁ ଗାଈ ଥିବ ସେ ଛଣରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାହା ଛଣ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଛଣ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ତ କୁଟା ରଖିଦେଲେ, ଜାଳିଦେଲେ, ଆଉ ଛଣ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଛଣ କିଣିଲା ବେଳକୁ ରେଟ୍ ଅଧିକ। କହୁଛନ୍ତି ଛଣ ରେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା? ଆରେ ତମ ବିଲ ତ କରିବ, ଧାନ କାଟିକି ଆଣିବ, ଛଣ ଆଣିବନି। ଜାଳି ଦେଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଚାରିବ ବିଡ଼ା ଏତିକି କାହିଁ ରହିଲା, ପଣ ଏତିକି କାହିଁ ରହିଲା, ଛଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ନ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଅଭାବ ହେଇଯିବ। ଅଭାବ ରହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ ବାବୁଲା ଦା? ଦେଖିଆ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଯିବା, ଆସ ଏଠି ବାବୁଲା ଦା କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଧାନ ଦେଖିବା। ବାବୁଲା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପକେଇଦେଲା। ଦେଖା ବାବୁଲା ଦା କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଧାନ କେମିତି ଧରି କେମିତି କଟାଯାଏ ଦେଖ। ସେ ଧାନକୁ ବାଉଁଶ ମରା ହେଇଛି ନା? ହଁ ବାଉଁଶ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ବାଉଁଶ ମରା ହେଲା, ବାଉଁଶ ମରା ଶୋଇଦେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଧାନଟା ବାଜିବନି ମୁହଁରେ, ନାଇଁ? ମୁହଁରେ ବାଜିବନି। କଟା ହେଲା, କାଟି ତା ଧାଡ଼ି କରି ସାଇଜ କରି ଥୋଉଛନ୍ତି। ହେଲା ବନ୍ଧା ହବ, ବନ୍ଧା ହେଇକି ଭାରରେ ବୁହା ହବ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଚାଷ କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଚାଷ ନହେଲେ ଖାଇବା ପୁରା ଉପାସ, ହେଲା। ପଇସା ଥିଲେ କିଛି ହବନି, କି ଘର ବାଡ଼ି ଥିଲେ କିଛି ହବନି। ମେନ୍ ଚାଷ ଦରକାର। ଏଇ ଚାଷୀ ଗଣ୍ଡେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡାକ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ହଉ, ଘରେ ହଉ, ଯୋଉଠି, କୋଉଥିପାଇଁ? ଆଙ୍କରି ପାଇଁ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇସାରନ୍ତେଣି। ସବୁ ତ ଖାଲି ପଇସା ଧାଇଁଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଦେଖ କି ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧାନ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଧାନ, ଦେଖିଲେ? ଏଇ ଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ବିଲରେ ଖତ ପକେଇବା, ହଳ ବୁଲେଇବା, ତାକୁ ଓଦା ଦେବା, ତଳା ପକେଇ ରୋଇବା, ରୋଇକି ତାକୁ ଫେରେ ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛିବା, ସାର ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ବର୍ଷ ଯାକ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେଲା ପରେ ଝଡ଼ ବତାସ କେତେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀକି। କଲା ପରେ କାହାର ଲସ୍ ହେଉଛି, କାହାର ଲାଭ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିନି, ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିନି, କାମ କରିଚାଲିଛି। କେବଳ କାହା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଚାଉଳରୁ ଭାତ। ଏ ଭାତ ଗଣ୍ଡା ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆଇଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଇକି ଠିଆଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ? ଆରେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଘର ଥିଲେ ଶାଗ ହଉ କି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗେଇ ଖାଇଦେବେ, ଭାତ ନଥିବ କ'ଣ ଖାଇବ? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଚାଷ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଉଁଶ ଦିଆହେଲା, ବାଉଁଶ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଧାନ ଆଉ ମୁହଁରେ ବାଜିବନି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଲିଆ ଦେଖ କୋଉ ତର ଦେଖ, ପୁରା ସିଧାରେ ହେଇତ ଏମିତି ଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ এইটু কাটিয়া আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে এইটু কাটা হব, বাউন্স দিয়া সারা পরে বর্তমানে কাটিবে ধান। ମୁଁ ବାବୁଲା ଦା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କାଟୁନି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। କେତେ କାଟିଦେନି ବହୁତ ସ୍ପିଡ କାଟିଦେବି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ନା ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କାଟେନି ଆସି ଆପାର ସହିତ ହେଲା। ବାବାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଧାନ କେମିତି କଟାଯାଏ, କେମିତି ବାଉଁଶ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ସବୁ ଅବୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି, ଯେମିତି ସବୁ ମୋ ସବୁ ଇଏ ବିତି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କୁଟା ପଡ଼ିছে, ଏଇ କୁଟାକୁ ସବୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇକି ଜାଳୁ ସବୁ ସେକି ହଉ ହେଲା। ଏ ତ କୁଟା କି ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖେ କଟା ଅଛି କେମିତି ଧାଡ଼ି ଦିଆ, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଧାନ କାଟା ଧାଡ଼ି ଦିଆ ହୁଏ। ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଜେଜେରେ ଆସୁ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ ବାବୁନୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।
आसू एम सब धान काटी साइज कर रखू तुम मैंने तो धान काटिया कौन जानना बिलु ऐसे जाना है कि बाबा तू चाष करू ना करू तो पाठ पढ़ी चाष करू हाँ हाँ मो पु भी चाष कर कहलानी